Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? Excellent. Thank you. How about you, Miss? Today, before we start our class, let's pray together. May one of you lead the prayer. Before we start our class, let's pray together. Pray up. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay. May I check your attendance first? Atida Julia Rahel, Ahmad Hendri, Amelia Salera, Ali, Sehingga Dewi namanya. Dwi Raditya, Fairuz Kafi, Lulu, Maila, Fairuz Andir, Ilham, Lutfi, Iksan Andis, Taufik, Niko, Iken, Loris Aini, Loris, Dava, Tiffany, Felipe, Belkis. Oke, last week pertemuan pekan lalu kita sudah belajar tentang prosedur teks. Ada yang masih ingat prosedur teks? It's a text to explain how to do or how to make something. So in this context, di dalam konteks kalian, your major is hospitality, karena tujuan jurusan kalian adalah perhotelan. Procedure text will be very useful for you because you don't have to only have to understand how to make something or how to do something, but you have to understand how to explain to everyone. Jadi kalian itu nggak cuma bisa melakukan atau membuat sesuatu, tapi kalian juga harus bisa menjelaskan atau mempresentasikan apa yang kalian lakukan, terutama apa yang kalian buat dalam konteks perhotelan. Dalam perhotelan kalian punya berapa fokus? 3. What are those? Front office, food and beverage, housekeeping. Oke. Jadi di ketiganya ini sebenarnya bisa pakai procedure text. But maybe the most important and the most practical is in R&D. Oke. Procedure text. So the aim of the tujuan dari kalian belajar procedure text ini adalah kalian nantinya diharapkan bisa menjelaskan tentang proses pembuatan atau proses melakukan sesuatu. Ada yang bisa bikin contoh? Ini?
Ya, tes prosedur tentang apa? How to make breakfast. Okay, how to selain breakfast or selain how to make, you can explain how to apply bed sheet. What is bed sheet? Bed sheet itu Making bed. ya making bed. Making bed itu apa yang atas? Kalau bed sheet itu spray. Jadi cara untuk memasang spray itu juga merupakan contoh ya. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya dulu tentang materi kita yang tersebut. One of you please. Okay, please. How to present about prosedur text. Okay. How to present about prosedur text. Nah, in our lesson today, di pelajaran kita hari ini, kita akan belajar how to present. Jadi kalian, after you make procedure text, you have to understand how to present it, how to explain to the others. Jadi kalian akan belajar bagaimana caranya mempresentasikan apa yang sudah kalian buat dalam procedure text itu. Jadi nggak cuma kalian belajar secara tertulis, kalian mau membuat tulisan, but you also have to understand how to present. Jadi kalau pertanyaannya how to present, we will learn it today. Kita akan belajar ini setelah ini. Oke, just for recall, untuk mengingat kembali procedure text terdiri dari berapa? 2 or 3? Nah, the first is kalimat how to selanjutnya, we call it as aim or goals. Jadi yang menjadi judul dari prosedur teks itu biasanya sebenarnya kan ini tadi how to make ngomong. Nah itu adalah goalsnya. Jadi tujuannya itu tertulis di depan. Yang kedua, setelah title, nah, the structure. Setelah title, ya. Yang kedua, materials and tools. Yang ketiga, Steps. steps. This is the most important adalah steps atau langkah-langkah. Jadi in procedure text, in the steps chapter atau bagian dari steps, you cannot miss it and you cannot mix it. Kamu nggak boleh mencampurkan itu. Jadi kalian harus membuatnya sesuai urutan yang benar dalam membuat atau melakukan sesuatu itu. Contohnya kalau misalnya kalian how to make fried rice, what is the first step how to make fried rice? Okay, prepare the rice. Can you? Bisakah kalian menaruh siapkan nasi itu di bagian nomor 3 atau nomor akhir mungkin? Nah, bisa karena procedure text itu harus in sequence of order, jadi sesuai urutan. Gitu. Mungkin kalau sini ada pertanyaan? Please any one of you? Gak ada? Ya. Jadi dalam procedure text itu ada 3 bagian ini dan ini nggak boleh, meskipun steps is the most important atau yang paling menjadi bagian yang paling penting, bagian yang lain juga tidak boleh dilupakan. Jadi you have to kenapa kalian harus menulis aim sama goalsnya?
Karena tiap orang yang mau membaca itu yang dibaca pasti tujuannya dulu atau title-nya dulu. Ini mau bikin apa? Contohnya kalau kalian nulis prosedur teks tentang membuat makanan, biasanya ada di mana? Gimana? No, no. Prosedur teks tentang membuat suatu makanan itu biasanya ada di mana? Mungkin kalau kalian pernah di pinti, di bagian belakang packingnya itu ada rebus mie, siapkan buku dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh prosedur teks. Atau mungkin untuk prosedur teks yang makanan itu biasanya ada di buku resep. Nah di buku resep kan kalian nggak mungkin semuanya tiba-tiba step kan? Kalian pasti ada judulnya dulu. How to make bla bla bla. Jadi mau bikin apa itu ada judulnya dulu. Baru kalian tahu oh ini mau bikin ini, stepnya seperti ini, kayaknya seperti ini. Terus yang kedua adalah material and tools. Setelah kita mengetahui ini mau bikin apa, kita juga harus tahu mau menyiapkan apa dulu. Jadi sebelum kita melakukan tindakan atau melakukan apa yang mau dibuat itu, you have to know, you have to prepare the materials and tools. Jadi bahan-bahannya disiapkan dulu. Jadi kalian kalau mau buat ya udah tinggal buat karena sudah ada bahannya. Jangan sampai ada satu bahan atau satu alat yang ketinggalan karena mungkin tujuannya atau jadinya nggak akan seenak yang atau sempurna yang diharapkan. Sampai sini ada pertanyaan? Okay, please. Why do we mostly include the material in the procedure text? Okay, kenapa kita harus selalu menulis material and tools? I mentioned before that in procedure text, you have to understand what steps atau langkahnya itu mau ngapain dulu. Tapi sebelum menuju ke langkah, kalian harus menyiapkan sesuatu. Ini nggak cuma soal makanan, jadi kalau konteks kalian di F&B kan you want to make something, you want to make food. Tapi kalau misalnya di konteks yang lain, misalnya how to apply bedsheet tadi, ya you have to prepare the bedsheet. Kamu harus siapkan dulu spraynya. Jadi material and tool is very important because this is the one of the structure of the procedure text. Oke, ada pertanyaan lagi? Okay, please. Okay, what is the difference between material and tools? Materials, or sometimes we call it material as ingredients. Atau kalau tools itu apa? Ingredients dalam konteks dalam konteks makanan, ingredients atau material itu bahan yang habis pakai. For example, if you want to make fried rice, what is the material? Rice. Ya, rice. Soy sauce, onion. Nah, itu adalah bahan-bahan yang habis pakai. Atau ya, misalnya kamu mau bikin satu porsi nasi goreng, ya nasinya satu piring. Contohnya seperti itu. Tapi kalau tools itu adalah bahan-bahan yang tidak habis pakai. Contohnya apa? Pen, spatula, plate, oke, stove maybe. Nah, jadi bahan-bahan yang bisa digunakan berkali-kali dan tidak cuma digunakan untuk membuat nasi goreng doang. Contohnya kayak pen, spatula, etc. itu adalah tools. Lalu apakah di procedure text harus ada toolsnya atau harus ada materialnya? Enggak harus. Yang penting ada salah satunya. Contohnya misal procedure text-nya itu dalam bentuk misalnya how to use an application. Gimana cara memakai suatu aplikasi atau mungkin gimana how to use Instagram maybe. Kalian kan nggak butuh material, kalian nggak butuh sesuatu yang dari service. But you need tools. Kalian perlu apa? Smartphone. Nah kayak gitu. Smartphone kan nggak habis. Nggak mungkin kalian pakai smartphone terus lama-lama fokus.
contohnya itu adalah prosedur teks yang only need tools. Tapi ada juga prosedur teks yang only need material. Contohnya tadi how to apply bedsheet. Jadi kan setelah bedsheetnya dipasang ya udah tidak ada bahan apa-apa langsung dan itu dihitung sebagai material. Jadi material itu nggak harus berupa makanan, bisa juga benda-benda lain. Tapi kalau tools itu lebih ke benda yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? No? Oke, enough. I think that's it. After this, I want you to make a procedure text about our for the preparation for your final exam. Untuk persiapan kalian PAS nanti, you can make a procedure about main course. Yeah. Okay, I will give you maybe 5 to 10 minutes to make procedure text, and after that we will learn about how to present it.
Halo guys. Okay. Don't forget if you make procedure text itu ada language feature atau tata bahasa yang digunakan itu you have to use simple present and you can use imperative sentence atau imperative language. Connective atau kata hubung, contohnya kata hubung kayak then, text, dan adverbs. Adverbs itu kata sifat. Contohnya apa? Sweet. Ya, sweet, Spicy. spicy, and etc. Sour. What is the meaning of sour? Sour. Okay. Okay, sudah. I need maybe 3 of you to silakan langsung dulu bagaimana. Okay, maybe 3 of you to try to write your procedure text or present your procedure text in front of your classmates. Maybe 3. Satu siapa? Ari, please. And okay, please Ari first. Okay, what you want to make? Okay, please read aloud. Hello, good morning everyone. The parents myself is yes, please call me Annie. Today I will present about how to make Hong Kong fried rice. The story of Hong Kong fried rice. Hong Kong fried rice was originally invented in Hong Kong and it is a delicious dish food. Hong Kong fried rice, also known as Yangzhou fried rice. Hong Kong fried rice is a popular dish in Hong Kong and Southeast Asia. Hong Kong fried rice is characterized by the use of glazed meat. Hong Kong fried rice, known in the city of Yangzhou around the year 1270 until 1970. Before it was an Indonesian dish, fried rice was actually from Tiongkok. And ingredients to make Hong Kong fried rice are a fried rice, 5 pieces shallot, 1 piece onion, 100 grams cornstarch, a tablespoon of pepper, 1 egg, 1 chicken rice, 2 tablespoons of soy sauce, 300 milliliters cooking oil, 2 teaspoons of seasoned oil, 1 piece carrot, 1 piece leek, 1 piece cucumber, 1 teaspoon of sugar, 1 teaspoon of salt, and 1 teaspoon of oil. And then, how to make Hong Kong fried rice? First, heat cooking oil and saute the shallot, onion, and the leek. Add egg on the side of the stir. Second, add the cornstarch, carrot, mix season, and saute for a bit. And then, add the soy sauce, rice, sugar, pepper, salt, and oregano, mix well. Next, add seasoned oil, mix well, then turn the heat off. And the last, serve the fried rice, then add the cherry chicken and cucumber as a accompaniment. And finally, Hong Kong fried rice ready to serve. Finish? Finish. I think enough for my presentation. Thank you very much for your attention. Okay, take applause for us. Okay, the second. Siapa yang mau masuk? Niket, please. What you want to make? Okay, take a class.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We have holidays at Ginza with restaurant in Ginza was 1,908. Tickets will also not of French chicken may be regarded as a different document. There has been different to infection in the one very doctors were handed to this good paper. What this will solve? One E and First, marinate chicken with pepper, salt, and garlic. It is for marinade. Second, after 3 minutes, put the chicken with all the peppers. After that, the chicken is in the pig. After that, the chicken with bread. Last and after that, put the chicken in the freezer. Then fry the chicken until golden brown dry. Next, boil potato and carrots until soft, then fry. Next, milk margarine, salt, the onion, and add rice, paste, next, add the potatoes, and fry, add toast, juice, add this is the part of the supaya it must be which is so relevant to you can Okay. Thank you. Couple of minutes. Maybe one more minute, please.
Ingredients to make sure they pepper the rice fill, then roll up the oil, a half teaspoon black pepper, a half teaspoon salt, 1 spoon oyster sauce, 1 spoon sweet soy sauce, 1 teaspoon turmeric pepper, 1 teaspoon brown sugar, 100 milliliter, 1 teaspoon cornstarch to thicken, cornstarch, 1 carrot, 2 potato, 1 teaspoon butter, 5 eggs. How to make chicken steak with pepper together? First, put the chicken in marinade with salt, garlic, and pepper. Leave in the refrigerator for an hour. Second, boil salt, carrot, eggs, and corn. Boil when boiling until the texture is soft. Next, cut the potato into rectangular set. Then fry the potato under the burn. And then make the pepper sauce. Add all the sauce ingredients to a pan. Stir until smooth and oily. Add the cornstarch. Next, now it with butter. Stir until thick. Next, prepare a Teflon dish named red butter. Fill the chicken over the head. Repeat it and pour it the pepper to it until cooked. And finally, raise everything on the plate. And it's ready to be served. Please, can you put your buttons and fix it? Okay. Oke, jadi kan ini sudah file presentation, sudah berusaha, sudah mencoba untuk presentasi, and what things you should hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian presentasi adalah kontak mata eye contact. Jadi ini kan this is only preparation, this is only rehearsal. Jadi you still can use, you can still hold your paper, but in actual condition kalian kan nggak boleh bawa kertas. So you will serve your meal. Kalian kan harus menyiapkan makanan kalian dan mempresentasikan secara langsung kayak gitu. Nah, dengan adanya makanan itu kalian lebih mudah karena kalian kan ingat tadi bikin apa aja dan prosesnya seperti apa. Nah, tinggal mengingat-ingat bahasa Inggrisnya seperti apa. Tapi kalau kondisi kayak gini kan kalian kan mungkin masih bingung ya ini tuh apa, setelah ini ngapain atau ini ngapain dan dari apa aja. Jadi what things you should prepare is the vocabulary. Jadi kalian harus mengingat betul bagaimana atau apa aja vocabulary, apa aja kata-kata yang kalian gunakan dalam satu procedure text itu. Jadi kalian jangan mikirin yang lain-lain dulu, jangan ngapalin yang lain. Yang penting bahan apa aja yang ada di procedure text kalian itu kalian sudah hafal. Misalnya bawang putih apa, nasi apa, saus apa, terus bahasa misalnya kayak goreng, fry, put in refrigerator dan etc. itu kalian sudah paham betul. Jadi nanti kalau pas kalian presentasi, kalian bisa pakai bahasa kalian, at least it is English. Jadi yang penting itu bahasa Inggris dan sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya, kalian pede aja karena maybe you will afraid of mistake. Kalian mungkin takut salah atau takut ya paling besar adalah itu takut salah. Yang jangan takut salah selama kalian prosesnya itu sudah benar, kalian sudah belajar, yakinlah kalau yang kalian presentasikan itu betul kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke, I think this is the end of our class. But before we end,
maybe I want you, one of you maybe to give feedback for our lesson today. Yeah. Okay, Ari, it's Today we learn about the and how to use it in food and different context. Start from function and structure. okay. Yes. Today we learn about procedure text and also the function, tujuan dari belajar procedure text itu untuk apa dan structure-nya seperti apa. Jadi ada aims atau goals, ada material ingredients or tools, and the last and the most important is the steps. Okay, I think that's all from me, guys. Stay positive, stay hydrated. There is no assignment or homework for today. But please be spirit and good luck for your final examination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.